Lampatap ah. Lampatap. Lampatap. Tampantata, lampatap. Di ba yung kanta ni, ni J-Lo? Sino yun? Di Ay, ko ni kilala yun. Beyonce pala. Ano? Ano ba? Hi, Eugene! Yabalabatap! Lampatap! Baby! Yabalabatap! Oh my God. Lampatap! Ayan ang nangyayari. Pag ano eh. Pag mapatak talaga yung 11 eh. Bakit? Kanta ni J-Lo yun. Bakit ang tapang? Oh, halika, Uyi. Oh. Bobo, ang buta-but yata yung kalaban eh. Your team has destroyed the turret. Unstoppable. Wait lang, baby. Yung headset ko. Uy, huwag ka mag-recall. Uy, pulal ka. Uy, pulal ka. Spectacular. Higa na ikaw. Isipan ako, guys. Okay, game. Weh! Okay, game. Copy that. Inilinder ko. Charge. Copy that. Hindi ba bot yung kalaban? Grabe naman. Assemble. Parang hindi eh. Marunong ilam eh. Should the conch bellow, I'll come running from the ends of the earth. You have my word. An enemy has been slain. Yo, Go, lol, go, yo. Power Lol, Ranger. lol, lol. Ay, may lamp pala sa likod. Your turret has been destroyed. An ally has been slain. Pogi. An enemy Kabawa has sa been gimmick ko, slain. boss. Hindi pa. Bad trip talaga yung katapat. Puro push lang eh. Hindi pa namatay yung Wala. Dolya. Connects us all. Lolo, lolo. Kulit ka. Okay, kaya. Reset multi ko. Teka lang. Ayan. Teka lang. Ayan. Wala kang silbi dyan. Ayan oh. Ilan ka yun to? Walang kwenta. Kakampihan ko Ayan yung o, Dolya ayan o. dito sa kabila. Ayan. Hindi man lang mag-pre-hit, Hane. Para Your team has destroyed it. Unstoppable. Ah, Grabe, dami nilang low. Killing. dami na lang. Ano? Dami nilang low. Ano? Akala ko dami na lang eh. Parang mali yung binibilit ko. Hoy! Hoy! Ayos ka pala yan, eh. oh. Ano yun? Ano yun? May heal tayo. Everything Uy, fine. gagi, Diyan ka na. Oh, nilapitan ba't niya ako. lumapit? Hindi lumapit. Nilapitan Patay ka ako. na. Babay ka. Hindi, siya. Good stuff. An enemy has been Uy, may lam. Now you Ganyan. see me, now you don't. Kung anong batay pa rin siya, sayang. Ay, sorry. Ayaw ko kasing i-KS sana. slain. Grabe naman. Mabait. Oo, tinan mo, di ako nag-ulti. Oh, papatake ka nga sa mga, no? Tawa. Tara, tara. Bayan? Bakit na naman bayan? Team has destroyed a turret. Ayan. Sabi ni Helmina, bayan? Bot to, promise. Yung kalaban. Hindi ah, marunong lang. Tanangin ko, bot ka ba? The enemy. Support. Sabi ni G-Taps, bot pala. Uy, nandito na yung lam. Bot pala ah. Bot pala ah. Yun na nga, buhay na kita. Wow. Halit ka. Tara, tap, 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 tap. Assemble Bot at pala ah. Ano, masakit. Friendship are the greatest treasures of all. Kala ko lang naman eh.
Wala siyang ginagawa sa buhay niya. Oh. Ba't flicker pa, no? Hindi ko rin alam eh. Your turret has been Hindi ko destroyed. alam. Oh, tayo lang. Oh, Re-reset. re-reset yung ulti mo. Bago. Ally has been slain. Bot pala, ah. Hi, baby. Why are you looking at them, huh? What? You say good night to the camera. Good night. Been slain. Good night po. Baba na ikaw. Naistorbo ka na yung sleep mo. Ay, ko. Aday! Ubus na. Naubos mo. Ang ganda mo. Oh my God. Oops, I'm alive. Mini Lord. Kaya mga Ate B, mini Tyrant. Silk is Asa? worth the same as pearls, and porcelain can be traded for precious wood. Ang kulit eh. Chika kalala talaga ko. Uy, Yagi! Hello! 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 May hello lang ako, sinasaktan ako. Courage and friendship. Retreat. Puyi tayo kaya. Bago ko. Palagan nyo lang. Okay, palagan nyo. Okay, ubus yan. Ubus yan. Baitlist lang yun. Yung last si Ate B. Abay. May ulti ulit yan. Sakit. Been slain. Hindi, patay Okay na ata yan. yan. Patay. An enemy has been slain. You have been slain. Sana. Enemy has been slain. Daming balahibo naman ng aso. Ano ba ang matakot dito? Where are you? Baby. Where are you now? What are we doing there? Under the sea. Sumali ako sa group sa Hawk. May the seas Dito? Anong account gamit mo? from the roaring waves and gales. Yan na naman yung... Conch bellow. I'll come running from the ends of the earth. Nice one. Enemy. Ay, nabahala kayo dito. Yan, sige, napupul sila. Tago ka. Makulit kayo ha. Malim kayo ha. Uy, nasa akin yung lamo. Kaliwa. Wala Ang kaya. lalamo. Kinaliwa. Ay. Ayun na. Ali. Your team has destroyed a turret. Double kill. Grabe libay. No, likod naman. Lumapit to. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Hindi ko bot talaga to, no? Ba't ganon? Pero ba't ang galing? Ba't marunong yung ano? Lam. Baka bot. Victory. Oh, sige, ba't yan? Anong gamit mong account, Helmina? Isusure na ba natin? Patay aircon? Okay. Tinakas ko lang yung aircon. Tayo mo muna. Lalamig ako eh. Mid lane tier 8. Wow. Galing naman ni Delulo na yan. Teka, mag-claim na ako, ha? Ayun, no, hindi pa kasi 500 sa akin. Teka lang ha, palitan ng roll. Nagro-roam ako. Oh, wala na siya, no? Wala ko dyan. Happy bee. Oy, ang gabang naman yan. Sumali ng group. Uy, 24 stars na! Guys, kinakabahan ako. Magkano kaya benta account dito? Mura pa lang eh. Grabe ka naman. Ayoko na nung account eh. Asan kayo? Asan Invite kami? me. Invite me. Hoy, yung Chinese mo, 50 stars!
Ah? Hindi, ito si ano. Gusto sumali ni Helmina. Yung Chinese niya, Invite 50 na kita. star. Ayaw mo yung accept. Ay, accept. Hello, Hensi! What's up? Tamo. Ay, ano ba yung Chinese? Yung 26 stars? Oo. Siya ba yun? Di ko na nilalaro yun eh. Nawala na si Dilulo. Wala, G-Tops na Ay, wala ka na. Ba't nawala? Ano dito? Ayan, okay na. Ayaw niya lang maging leader, ayaw na mag-start. Parehas kami. Ang dami kong yakap-yakap ng aso. Dami mo tuloy Yeah. ng libo ngayon. Tapos aachilin ka. Amoy aso kasi yung aso eh, no? Nga eh. Tapos sisisihin mo yung aso. Kaya nga eh. Pati kasi amoy aso yung aso, lakas ng tama eh. Ilang stars? Ilang stars ka ako? Yung Chinese mo. Sino ba? Si Helmina nga. Kaya nakausap kasi kanina sa live. Ayan. Sabi ko. Sabi Nasaan ka ko. ba? Nasaan ka? Ilan stars ka ako? Yung Chinese. You're in the mid lane. Gusto ko muna man trip. Bahala muna kayo dyan. Hoy! Bayan? Baka naririnig. Oh! Ayoko na. Pwede doon. Sige, salamat sa lahat. Mag-build daw na Dolya. Lo. The enemy team's turn to ban hero. La. Hindi, seryoso nga. Mag-build daw ng Dolya. Uy, last win! Nag-OL ako tapos nag-CS na. Ano yung CS? Parang boring Dolya eh. Oy, Ban sino mo. to? Si Crow. Okay, palit tayo. Sino ba yung kanina MM? Nakalimutan ko. Si Vel! Ayun, si Bel. Bel, palit tayo, Bel. Champion select. Sorry, nag-chat ako! Show. Uy, agad. Ito na lang. Masaya pala ito gamitin. Ito na lang. Oo. Mas masaya ito gamitin. Wala mo ba? Di ko pa nagagamit yung dongwang. Diba binili ko skin? Di ko pa Ang nagagamit. galing! Binili, tas di yun. Wow. Ay, okay lang yun. Ganun talaga ang buhay. Pick your hero. Nakakatakot pala mukha niya eh, no? Ni Kuy. Aba, sad boy! Ay, gagi. May bagong skin si Kuy. Kakimihay no bossing. Gagi. Next skin pala na honor pa si Kuy. Ang ganda na skin niyo. May Dolya pala! Hindi natin binan. Hindi naman ako magaban. It's our turn to pick heroes. Where are you now? Dapat pag may nahook ako, mamamatay agad. Ayaw. Wala magawa, pinipindot ko lang. 5 seconds left. Pakun kaya ito pag pure HP lahat binili ko. Reflect damage. Dream of this a times before. Nakakamiss manood ng K-drama, hindi na nakakanood. Ako din eh. Huling nood ko ng K-drama, yung kalani. Kim Ji-woon eh.
Na kasing magandang K-drama para sa akin eh. Welcome to Honor of Kings. Oh, dapat ano ha, pag may nahook ako, patay agad. I trained 10 years for this match. Forces, move out! Reset ko kaya map nun. Parang Ayun. gusto ko man trip eh. M2. Kaso parang ayoko. Boring. Gusto ko may thrill. Reset mo siya. Okay. Copy that. Ayun, na-reset ka na. Sana. Wala Gago, naman pala nag-red. siya dyan. Hindi, nandito siya dumaan. Nandito siya dumaan. Tapos hindi niya natin Nag-red, natuloy. nag-red, oh, nag-red na. Bakit niya naman daw kasi pipilitin? Wala! Gago. Gold cloth has a life of its own. What the fuck? Nang... Ilan niluto mo? Kaya mamaya-maya. Dito siya. Busog pa ako eh. Your passion gives me hope for the world. On the way na ako bot lane. Ay, nakuha na yung blue. Assemble! Tara. Bleble. 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 Bleble, bleble, bleble. Bleble, bleble, bleble. Bleble. Moy na eh, gagi, nahook ko na. Hindi ko napansin, kaya nga dumapit eh. Karamihan ng ladies na gumagamit, no, hindi sila nag-yelo ng sarili nila. Mabagal yung animation? Ay, Oo. Naiirita din ako pag ganyan eh. Uwi man ako. First blood, marunong yung sino ba to? Show you. Hmm. Show you. I'll show you. Tagal, yung tagal ng animation. Kahit pag ako Di yung ba, ulti, ang tapos ganda may kasi ganun. nung combo na yun, pagka-ulti mo, tapos first kill. Parang tapos ano, sarili. Lysandra. Oo. Sino ba yun? Di ko nga kilala yun. Sa LOL. Light up Cosmo and unlock the seventh Patay yun, no? Wow, Raulo, lakas ng tama. ano nangyari doon? Lumapit sa torre, tinangkay niya. Oh, tangin. Copy that. Nalim nun. Huwag ka lumapit sa akin, patay na ako dito. Ally has been Walang mic si ano? Hoy, ngayon lang Ayaw ako nga pala. naggamit na ito. Wala sa mic si... Your passion Okay lang. gives Ba't me ako pinakamaraming gold ay hindi pala? Ngayon ka lang to ulit ginamit. Kokak. Kokak, kokak. Yay! Ano pala yung kanta ng Barney? Nakalimutan ko yun. Ala, ba't tinablan ka ng sipon? Alam. Ano? Gago din ako. Ah! Kaya lang, na-stun kami. Hindi kami malapit, na-stun kami, ally has been slain. Ah, ba nabaluktan? the gold Check mo yung cloth has kasama a mo. life of its own. Eto, nandito siya. The Overlord and Masashi ah. Buhay pa naman. Saan siya? Nasa iyo. power shields have been shattered. Catapult. Ang pangit. Mamaya na ako dadalo sa inyo. You have been slain. Okay. Ah! Oo. Alat mo dyan ah. Kaya nga eh. Ako yung maalat. Zeros. Gago, 06 tayo! Hanggang Chana. Hindi ah. Enemy killing spree. Chana Hindi yun. nagawa niya. Hindi, marunong ka naman eh. So, ang lakas dumalaw. Ang inayupak. Your turret has been destroyed. Light up Cosmo and unlock the seventh sense. Ay!
kami dyan, di ba? Hindi mo yan ha. Babay na. Ares can fight. Baka may tao lang. Sa top, oh. Dami dun oh. Parang pangat yata Gagi, ng dadaanan nangyari kay Gro? natin. Enemy rampage. Retreat! Your passion gives me hope for the world. Mukhang good night Naiupak talaga. malilisan yan. Grabe naman yung stun. Enemy in our jungle! Hindi na ako nakagalaw. Help me get rid of them! Your Mukhang team good has night, ah. destroyed a turret. Your Good night na turret to. has been destroyed. Zero ten. Can fight too. Back. Hindi yan. Apat nandito sa taas. 01, 01, 02, 04. Unlock the Kinanta na lang. Sasha. Tara, ino, focus nyo. Go. Ito guys, oh guys. Nice one. Assemble! Wait, teka lang. Okay, yung Erin nagkabol. Ladies and... Ladies yan, ah. Ayan na, nag-yellow na. Kakasabi ko lang. Yung hangin, nahu ko, patayin nyo. Napaka-ulti, 20 seconds. Out niya. Retreat! Parang kaya pa to. Ay, Isa. GG ba? Isa lang. Copy that! Ito. 12 seconds. Ayun lang. Dolya na hook ko. Yun lang. Ano Nakaabang. naman to? Dun sa Huwag ladies niyo and... muna i-dive. Back. Ate B, oh. Ate B. Ay, gago. Sakit naman yun. Taba na sila. 4-0 siya, oh. Double kill. Retreat! 5-0 na. Dalawa item. Umaya tayo. Ang kailangan ko. Your turret has been Bakit Ito, kailangan may yun ganito? ito. Ano yan? Hindi naman yung nakapreset sa akin. Tama. Yung Master of Agony? Hindi, yung Alchemist. Ano yung Alchemist? ganung amulet? Light up Cosmo and unlock the Alchemist. seventh sense. Ako ah. Alchemist. Oo, hindi ko makita. Hindi abot range. Ay, mali. Alam ko na. Enemy in our jungle! Help Hindi me get pwede. rid of them! Run off to this time. Eh, walang damage. Teka lang. Taba tayong damage. Putang ina. Wala man lang umaharap. Buhay ka dyan. Retreat! Out din ah. Ang gago. Patay ka dyan. Patay ka na. Diba? Di, oy, Musing, ko. tama mo naman. 50%. 50%. Help me get rid Legit ito. Ayan na, tulog na. Sabi sa inyo, tutulog na tayo eh. Ano, last team na lang. Hindi niya pa magbigay. Ang sakit talaga. Sorry, my bad. double Nice kill. one. Ang sabi. Back. Gives me hope for the world. Triple Uy, kill. minyak. Spectacular! Ay. Turret has been destroyed. Lang gayawan. Ano to? Ano Kaya mo daw? yan. Type mo yan. Hindi ka rin naintindihan eh. Sige lang. Kaya mo. Ayun. Okay. Hindi ko rin Mag-split push naintindihan ka eh. na lang. Tapos wala pa tayo nababasag na tore. Oh. Meron na. Grabe naman. Meron na ba? Push. Nice one. Enemy. Back. Masakit yung show you eh. Ano ba yung sinasabi ko yung backpack? Saan ba yung kanta na yun? Sa Di ko Dora alam. yun. Dora ba yun? Ano ba yung sasabi mo? Di ko nga rin alam. Ba't ko kinakanta bigla eh? Tyrants have been in hand. Cannons moving out!
Dun, Parang ano dun, lang. dun ka dun. Dun ka dun. Dun, dun. Dun, 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 no, dun, 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 dun. Dun, dun, dun. Dun, dun ka dun, dun. Dun, no, dun, 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 dun. Dun, dun ka dun. Pag tinako ulit ah. Putang ina. Ay, babay na. Ginawa niyo, boss. Wag. Barak Obama. Babay, Ate B. Ano sabi Go sa'yo, away. boss? Go away, enemy. Sabi sa'yo, boss. Bosh. Dito na siya, boss. Kita ko yun. Can bite. Nahok. Hindi, meron na yung hangin. Hangin yung ano ko. Ano ba? Pag wala ka na hook, hangin yun. High ground tower is under attack. Ganon kasi mang-hook ng hangin. Backpack. Sana kasi yung ulti nito para di agad makatakbo yung kalaban. Mayroong automatic stun. Of its own. Wala, combo siya talaga. Pero, patay mo Patay naman na na, yan. boss. Boss. Tak na, naglag pa ako. An enemy Likod Buka ah. na Erin. slain. Buka na Erin. Likod ah, likod ah. Been slain. Nice one. Copy that. Nabuhay siya. Eh, Anong bansa pala yan? Singapore o Indo? Di ko makita na eh. Indo yan, di ba? Indo. Ano ba yung flag ng Singapore? Di ba may star yun? Indo. Indogog. Ano ba yung masakit sa kanila? May burst damage eh. Indog. Indog. Gives me hope for the world. Wala na eh. Ubos ang energy. Sipon ko kasi tumutulo na eh. Seryoso Ah. ako. Where did Lang King galing. run off to this time? We show you dapat mo mahok. Ang kate! Gago, Sakit ano bang masyado. item? Item ko? Has been slain. Overlord Plate Mail para sa Magic and Defense. Boom! Gago. An enemy has been slain. Tapos next item ko is Tangina, Omnius normal lang ako. Premonition. Retreat. Ang sakit ng shoyo eh. Tower is under attack. Akala ko tax build niya. Wala rin ako nagagawa. Your turret has been Ah. Kaya pa yan. Kaya yata idol. Kaya mo ba yan, idol? under attack. Sorry. My Patay ka, bad. boss. Our crystal is under attack. Minion lang. Ulog lakad para mamatay ang puta. Alat na. Turret has been Yung ano? Lambot ko dun, no? It's Hindi na. lang, kaya pa yata madip. Kaya pa Hindi na, may madip. minion no. triple kill. Gagi nawala. Nawala siya. Yes. Idis. Kaya ka na. Tulog mo. Ay, lalagaw ko pala itong account. Nakalimutan ko. Ako 2M30 ako. Ang katinang mukha ko! Mukha? Ayun, sinisip Oy, ako long. eh. GG guys! Jeje. Alat. Anong gagawin ko next? Logout mo yan? Kanino ba yan? Kay... lalagot ko muna. K-grid. I'll be Alat ko din. gone before you even hit the ground. Thumbs up. Anong country to? Na Indo tayo, boss. Indo. Ang una, ata na naman ako pag ano eh. Pag parang cut eh. Parang laging may ano eh, no? Reara. Laging may... Nalagot mo na. Nalagaw ko na. Ano ba makukuha dito? Ano to? Saan? Championship celebration. Ano yun? Championship celebration. Wait lang, double check ko lang. Ilapur! Celebration. Asan yun? Sa Wala sa akin. cheer. Ay, ito nga lang yung ano lang. Recall lang.
Pangit. Yap. GG's. Ayun. Nakailok ko na. Mm, Bye guys, ano ka? GG's. Hi, Wizkin. Wait. Rico. Genji, bye-bye. Nika. Grabe sa... Bye, GG's. Alis na ako. Bye-bye. Eh, bagong patch no? Wala, bag lang. Bye-bye, get well. Thank you. Good night.